mga boss, good day na sa inyo diha. And this is your Kuya Elmer once again from Kuya Elmer Auto Trade. So it's Monday, October 23, 2023. So nga to ang lakaw karon mga boss, naatay client from Davao City nag-request nga ipademo ang lowest in the market nga 2019 Toyota Wigo G. So this is lady on 29, I guess 29,000 mileage only. So hinog kayo na siya, and then this is the lowest na market nga Toyota Wigo. It's only 448,000. So kung mauyo na ni ma'am, right after sa ato ang demo, yan yung applyan for financing. So tara mga boss, kayo ta. Ito mga update, finally nanata din sa area, sa unit. So as you can see, hinog kayo is 2019 Toyota Wigo G, and the lowest mileage 29,000 I guess. So we'll start the demo ma'am, enter exterior engine and also including the papers. So, hello ma'am lovely. So we'll start the exterior demo ma'am. So di lang yung kayo na ma-focus ang unit ma'am, nga focus and focus kay naghuot ang mga sakyanan dire. So as you can see, complete ang mga units dire, from SUVs, hatchback, sedans and pickup. So focus na dire ma'am. So this is the right side ma'am. Ako lang hinayon. So as you can see sa unit ma'am, no scratch, no dents. Super kaayo kahinog. So this is the door lock. Actually naka na siya, accessories chrome na siya. And then 3M tint ang window na to, naka-rin visor na. So iyahang kuan side mirror, power mirror. So gitawran pag battery ma'am. And then ang iyahang right side nga ligid, and then ang rims niya stock. And then ang ligid niya is mga 85 to 90% pa ang kabag-on ma'am. So muna ang makina ma'am. Super limpyo gid kayo, but soon ato ni i-release, complete na ni siya. Interior, exterior detailing, and also including sa engine clean. So muni ang bumper niya ma'am, di lang gyud ako makakuandri kay huot ra gyud kayo. Dahan kay sakyanan. So naka fog lamp na siya since J variant naman eh. So ang iyahang kuan headlight right side, naka accessories na sad, crystal clear, limpyo ra gyud kayo. And then proceed to diri likod ma'am. So ang likod niya, tail light of course, hinogra, naka-accessories, and including also sa siyang gasolinahan, naka-accessories na sad. Rims and tires, stock pa, baga pagid kayo. So this is the third brake. So proceed ta left side. Left side, same with right side. No scratch, no dents. So naka-accessories na ang yan, door lock, windows, 3M tint, dark outside, clear inside na siya, and then rain visor. So this is the exterior ma'am. We'll proceed sa interior. Lovely, proceed ta interior. Sobra kay kahinog, well maintained good kayo siya. Stock canvas ang iyahang passenger seat. So limpyo gid kayo, legroom, spacious ra. And then ang driver seat niya, passenger seat. So sobra jud kay kalimpyo. Dashboard, limpyo gid kayo. Shifter, legroom niya, spacious. Steering wheel. So naka touchscreen na siya ma'am. And then interior is kuan ra gid kayo siya, limpyo gid kayo. Ceiling niya limpyo gid kayo, walay stains, mga yellowish or unsa diha nga makita nimo ma'am. So interior, exterior, so good as new gid atong unit ma'am. So this is the lady on, inampingan kayo. And then proceed ta sa functions and of course the engine ma'am. So limpyo gid kay ma'am. Pinaka-importante sa tanan of course ang engine. So as you can see ma'am, gipaandar na namo na. Naladyo abugamay, di malikayan, pero like I said, before natin i-release ni son,
kompleto na ta og details. So akong i-focus ma'am, hilom ra gyud kayo siya. Unit change oil, battery is new of course. So limpyo ra gyud kayo ang engine. So nag-under na ma'am, as you can see nagkuan kamay. Hilom ra gyud kayo iyang under. Alright, proceed ta sa functions niya. Na-under na siya. As you can see, the actual mileage is only 29,261. City drive na ni. So, unit na, wadyo'y bunog. So, proceed ta sa functions. Iya ang kuan ma'am, power window. So, up. Since naka-down na siya. So, down, function ra. Right side, down, up. So, function na siya. Right side, likod. So, function na sad siya. So, very left side. So, down, up. Yes, function lagi siya. And then, power mirror, ma'am. So, muna ang button sa power mirror. Check na to ang left. Oh, yes. So, left side. Click lang na to ang left. So, working ra, right, up, down. So, power mirror na to ma'am. Working na gid kay siya. Aircon, sobra kay kabugnaw. Naka-touchscreen na siya. Music. Sobra gid kay siya. Then, na siya tulog kayawi, ma'am, no? Makanan siya naka-attach, sir, mo na yan. Oh, so, ang yawi niya is duha. Na spare key. So nindot jud kay unit ma'am. Check na to last ang iyang compartment sa likod. Hot ang iyang tools and then ang spare tire. So ma'am, balik ko na ko ma'am. As you can see sa mileage, mo gini pinaka-importante 29,261. Sobra gay kay hinog. Of course ang kuan ay function sa headlight. So nakahay na, as you can see the blue icon. So signal light left. So function, signal light right. Okay. Last but not the least, ang iyang compartment. So as you can see, spacious ra gid kayo, limpyo ra gid kayo, ma'am. So every time na mo yung mga outing, so pwede ra gid kayo diri. Mabutang ang gusto ibutang. So muni ang iyahang tools including sa tools ni. Nya we'll check the spare tire. So kompleto ra ma'am, spare tires hinog kuan pagyud kayo, bag-o pagyud kayo. So okay ma'am, kompleto ra ta, tools and spare tire. So muni ang likod. So ma'am, I guess as early as possible ato na gyud ni-applyan kay this the lowest in the market diri gyud sa Cebu City ma'am. Mo gyud ni pinakaubos nga Toyota Wigo and then sobra pagyud kay hinog. Lady on pagyud. So thank you ma'am.